बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, आज के वीडियो में हम पैगंबर खुदा हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी का जिक्र करेंगे और आपको बताएंगे कि हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी को 100 कोड़े मारने की कसम क्यों खाई थी। प्यारे दोस्तों, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम खुदा के पैगंबरों में से थे जिन्हें खुदा की तरफ से औलाद और मालो दौलत नीज मुख्तलिफ बीमारियों के जरिए इम्तिहान में डाला गया। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने इन इम्तिहानात के मुकाबले में सब्र से काम लिया और खुदा की इबादत और शुक्र का दामन हाथ से जाने नहीं दिया। इसी बिना पर कुरान मजीद में उनको नेकी के साथ याद किया गया है। कुरान मजीद में हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के इम्तिहानात की तफसीलात ज़्यादा बयान नहीं हुई, लेकिन अहद अतीक और बाज़ किताबों की रवायात में इस हवाले से मुख्तलिफ वाक़यात बयान हुए हैं जिनके मुताबिक आपकी बीमारी की वजह से लोग आपसे दूर हो गए थे, जबकि इस्लामी तालीमात के मुताबिक अंबिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं पाई जाती जिससे लोग उनसे दूर होने का सबब बने। अहद अतीक और बाज़ इस्लामी अहादीस में अल्लाह ताला की तरफ से इम्तिहानात के मुकाबले में हज़रत अय्यूब की बेसब्री की हिकायत भी आई है, लेकिन कुरान में उनको एक साबिर इंसान करार दिया गया है। जैसा कि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है, वज़कुर अब्दना अय्यूब इज़ नादा रब्बहू अन्नी मस्सनी अश-शैतानु बिनुस्बिन व अज़ाब। इस आयत में हज़रत अय्यूब पर शैतान के गलबे की बात करते हुए उनकी असमत में तरदीद का इजहार भी किया गया है। अलबत्ता कहते हैं कि शैतान को सिर्फ उनके जिस्म पर गलबा हासिल हुआ था, उनके नफ्स पर गलबा हासिल नहीं हुआ था, जिसकी बिना पर उनकी असमत में कोई खलल पैदा नहीं हुआ था। चूंकि खुद कुरान के मुताबिक शैतान को खुदा के नेक बंदों के नफ्सों पर तसल्लुत हासिल नहीं होता और कुरान में हज़रत अय्यूब को खुदा के नेक बंदों में शुमार किया गया है। प्यारे दोस्तों, मुफस्सिरीन के मुताबिक हज़रत अय्यूब ने अपनी ज़ौजा पर 100 कोड़े मारने की कसम खाई, लेकिन बाद में इस काम से पशेमा हुए, लेकिन कसम खाने की वजह से उनको माफ़ नहीं कर सकते थे। इस बिना पर आप पर वही नाजिल हुई कि नाजुक लकड़ियों के एक गुच्छे के जरिए अपनी बीवी पर 100 कोड़े मारें ताकि कसम पर अमल कर सके। अलबत्ता हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम ने कसम क्यों खाई, इस बारे में मुफस्सिरीन के दरमियान इख्तलाफ पाया जाता है। बाज़ उनकी ज़ौजा की तरफ से कुछ गलती सरजद होने को इस कसम की इल्लत करार देते हैं। हज़रत अय्यूब को दफन कहाँ किया गया, इस बारे में भी मालूमात मुयस्सर नहीं है। इसके बावजूद मुख्तलिफ ममालिक में आपसे मंसूब मकबरे मौजूद हैं, जैसा कि इराक के जनूबी शहर हल्ला में आपके नाम से मंसूब एक मकबरा मौजूद है। हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नस्ल से अल्लाह ताला के अंबिया में से थे। आपका नस्ब बाप की तरफ से 4 या 5 वास्तों के जरिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से मिलता है। इसी तरह आपका शुमार वालिदा की जानिब से हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के नवासों में होता है। आपकी ज़ौजा के बारे में इख्तलाफ पाया जाता है। कुछ रवायात में है कि आपकी बीवी हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की नस्ल से थी और कुछ रवायात में ये भी जिक्र है कि आपकी बीवी हज़रत याकूब की बेटी थी। बाज़ लोग जुल्किफ्ल को हज़रत अय्यूब का बेटा करार देते हैं, जो कि अल्लाह के पैगंबरों में से थे। प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम को अपनी नेमतों से नवाजा तो आप अलैहिस्सलाम हमेशा खुदा का शुक्र अदा किया करते थे। यहाँ तक कि एक दिन शैतान आपकी शुक्रगुजारी के मुतल्लिक आगाह हुआ और उनसे हसद करते हुए कहने लगा, खुदाया अगर हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम से दुनियावी नेमत छीन ली जाएं तो फिर अय्यूब शुक्र अदा नहीं करेगा। कुछ अरसा गुजरा, हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम मालो दौलत से महरूम हो गए, लेकिन हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम की शुक्रगुजारी में मजीद इजाफा हुआ। इसके बाद आप ज़राअत और माल मवेशियों से भी महरूम हो गए, लेकिन फिर भी उनकी शुक्रगुजारी में मजीद इजाफा होता चला गया। उसके बाद इब्लीस ने हज़रत अय्यूब अलैहिस्सलाम के बदन पर दम किया, जिसकी वजह से उनके जिस्म पर बहुत सारे जख्म पैदा हो गए और उन जख्मों में कीड़े मकोड़े भी पैदा होने लगे। चुनाचे आपको आबादी से दूर कर दिया गया, लेकिन फिर भी अय्यूब अलैहिस्सलाम उसी तरह अल्लाह का शुक्र अदा करते रहे। उसके बाद शैतान हज़रत अय्यूब के बाज़ असहाब के पास गया
اور ان سے کہنے لگا کہ ہمارے خیال میں آپ جس مصیبت میں گرفتار ہوئے ہیں وہ آپ کے گناہوں کی وجہ سے ہے۔ اس پر حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم کھا کر کہا کہ انہوں نے کبھی بھی کھانا کسی یتیم کو ساتھ بٹھائے بغیر نہیں کھایا، یعنی وہ ہمیشہ کسی یتیم کو ساتھ ملا کر ہی کھانا کھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے اللہ کی اطاعت کے لیے سخت ترین رستہ چنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد ایک فرشتہ نازل فرمایا جس نے اپنا پاؤں زمین پر مارا تو وہاں سے پانی بہنا شروع ہوا، جس سے حضرت ایوب علیہ السلام نے غسل کیا اور ان کے جسم میں موجود تمام زخم ٹھیک ہو گئے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اور اولاد سے محروم ہونا خدا کی طرف سے ایک امتحان تھا۔ آپ علیہ السلام کی امتحان سے پہلے، امتحان کے دوران اور امتحان کے بعد شکر گزاری کی کیفیت یکساں تھی، یعنی ہر حال میں آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اپنی بیماری میں قسم کھائی تھی کہ جب بھی بیماری سے انہیں افاقہ ملے گا تو وہ اپنی بیوی کو 100 کوڑے ماریں گے، لیکن جب بیماری سے نجات ملی تو بیماری کے دوران اپنی زوجہ کی خدمات اور وفاداری کو دیکھ کر اسے معاف کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن قسم اس چیز میں مانع بن رہی تھی۔ اس بنا پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ لکڑیوں کے ایک نازک گچھے کے ذریعے اپنی بیوی کو ماریں تاکہ قسم کی مخالفت نہ ہو۔ ایک دوسری روایت میں ذکر آتا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیماری سے نجات پانے کے بعد قسم کھائی۔ حضرت ایوب علیہ السلام بیماری کی حالت میں شہر اور آبادی سے باہر زندگی گزارتے تھے۔ آپ کی بیوی کھانا لانے کے لیے شہر گئی اور کھانا خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہ تھے تو اس نے اپنے گیسو فروخت کر دیے۔ جب وہ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس آئی تو اس وقت حضرت ایوب علیہ السلام بیماری سے شفا پا چکے تھے، اور جب ان کو اپنی بیوی کے گیسو فروخت کرنے کا معاملہ پتہ چلا تو انہوں نے 100 کوڑے مارنے کی قسم کھائی، لیکن جب اس کام کی علت سے آگاہ ہوئے تو پشیمان ہوئے۔ بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے انہیں اس قسم کو پورا کرنے کا طریقہ بتایا۔ تو پیارے دوستو، قرآن مجید میں حضرت ایوب کی دعا ہے۔ جب وہ بیماری میں مبتلا تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں حکم دیا کہ اس طرح سے دعا مانگو۔ وہ دعا یہ ہے: انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، بے شک مجھے تکلیف پہنچی ہے تو اللہ تعالیٰ ہی سب رحم کرنے والوں سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ پیارے دوستو، بعض روایات کے مطابق آپ 140 سال بیماری میں مبتلا رہے اور کچھ روایات میں 200 سال بھی لکھا ہوا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت ایوب علیہ السلام کے اس واقعے میں ہمارے لیے ایک درس ہے، اور وہ درس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بعض اوقات اپنے نیک بندوں کا امتحان لیتا ہے، اور جب وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، آزمائش پر پورا اترتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کے مراتب و درجات کو بلندی عطا فرماتا ہے، اور کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا کہ اللہ تعالیٰ ان کے مقام کو کتنا بلند کر دیتا ہے۔ بے شک صبر کا پھل میٹھا ہے، صبر اور برداشت کے بعد جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات حاصل ہوتے ہیں وہ کمال کے ہوتے ہیں۔ تو پیارے دوستو، ہمیں امید ہے کہ ہماری آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، لہٰذا ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ہم ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔